እዞም ባህርታት እዚኣቶም ትውንን እንድሕር ደኣ ኮንኪ ሎማዓንቲ ሚእቲ ቁፅሪ ኮሜንት ትፅሕፍለይ ኢኺ 7 ባህርታት ሒዘልክ መፅእ ኣለኹ እዞም ባህርታት እዚኣቶም መኽበሪኺ መፍተይኺ ኣብ ፅቡቕ ቦታ ንኽትበፅሒ ዝሕግዙኺ ባህርታት እዮም ንወዳት ጥራሕ ኣይኮነን ኢቭን ብደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምድሪ ብዘለዉ ፍጥረት ብምሉኡ ንኽትፍተዊ ንኽትኽበር ዝገብረክ እዩ ክሳብ መወዳእታ ሓቢር ክንፅንሐ ኢኺ ካብ 7 ክንደይ ከም ዝረኸብክን ኣብ ኮሜንት ፅሓፋለይ ኢኽን እንድሕር 7 يوم كلهم دفينكم كن دما 7 يوم كم زرخبكم مرقاقصي ميتو قصبت صحافه لي كم تلمود نبارات تخاتلتي لايك مقبار كيترسعوا ذا فيديو حدش انت خوين كن دما قاعد حن مصاخن سنايتي زبال نفقراوي هوت كنقطعمكم زخلو حسابات سبكني از channel سبسكرايب ندحر داغيركن عوت قلبت زونه فقراوي هوت نكلو كن تغبرالو channel يو سلازي حز سبسكرايب بمقبار زوم فقراوي مهرتات بقليلو تراخبات تخلا እሺ ቁጥሪ 1 ቀጥታ አይካቱ ነብዝና እንተይብልን ቁጥሪ 1 ካፍቲ ዘኽብረክን ዘፍትወክን ባህሪ ዘይድሊ ድራማ ዘይመፍጣር እዛ ተፈታዊት ጓል ኣንስተይቲ ዘይድሊ ድራማ ይትፈጥር ኩሉ ግዜ ልዕሊ ስምዒታ ሎጂክ ወይ እቲ ሓቃዊ ኣባይታ ዘሎ ነገር ንምርኣይ ቅርብት እያ ናደቂ ኣንስትዮና መብዛሕትና ደቂ ኣንስትዮ ፀገም እንተሃለወ ድራማታት ምፍጣር ንፈቱ ኢና ብጣዕሚ ኣብ ኩሉ ነገር ተዘይነቢዕና ኣብ ኩሉ ነገር ተጠቃዕቲ ከም ዝኾንና ተዘይሓሲብና كل سب بدالينا كم زخونة تزي أمينا هيوت زنبرا يمثلنا مس محزق كتباسة تخلي مس مسامنتها كتباسة تخلي مس زمركي كتباسة تخلي نتهم زباسة قزلو سبات ترد له عقمي تزي هالكي وترو عبدراما يختنابر كل سب طلع خنا خون يزنبر مس قربيت تباسي جنت قربيت كي ترد يون نايبا على سمعت راح تدامت انوش تقط راح ترد بدحري مس كله طلعت خاني مس محازوس خطباسي نمحازوس كي ترد إيانا نمنتاي نهم وجيرن سبل إيفن سألات حقان تخوينا نمنتاي نسألاتي خوينا تاي سلازر أهونيو تاي سلازن عقانيو ما نمسو كينا عاقك كحما أبهر يري كان ديو جنب خمين نعيق أنا نزبل كترد تازيخ إلكي واترو دراما إتو قدين كيف التحدما أبتقجق نخطنا برئيس كبركي إذا بحر إذا دما مس متعمد تخون نويح زي كي تقتصلي كي تردادي إيه تقجق أخم زخون كنك حاسبكي إنا جبرك تقتل العدل زلع عليه خول سلازي ذات فتاوي تدلاي تخباري تقال نستيتي درامات عم مفتار زي كونسي ودات عم مفتح نجرات عم مردا من يتسلعي عم يفتاوي عم مرأي بدحر إدما نمنت أي فتاوي أخوينو نمنت أي تسلعي أخوينو هتصبقات تردا قال نستيتي رخيب كنا كم تخونا تصفي جبر كلا إدما قالتها مروصات يوم زقال نستيتي زيا أي تباخننيا نخلو تردايا نمنت أي كم زجيرو لا تحسبيا زي تردأ نجر تهلو بمنم تأمر أفاي تخفتن إيفن سب حماق نجر نجبروي ناتعرفك إيفن كحوني تحماق نجر هاب أفا حنت حماق قال شو تخاي تبلانيا سكاب تقول تردو ريك انت خوين كنتن مس بزح سب زبقاسا نوعلن كم حيالات كيرن زحسبا مسكورة بيت كون خل مس محزا خون خل مس مصامدي مس بيت سب زبقاسا دك أنستيو كل جزء نعوقاتين كأفا حنت تطبقت قاليت واتسن كاوت قداي كي ترداين بزح نجر زتزاربا بدحريتهم زباسون زلو سبات وصيخهم نكنعقون راح يزقبر اتا قالات مرصات ዝኾኑ ጓል ኣንስተይቲኻ ንማንም ሰብ ከይ ተረድእት ርእሱ ከይንበበት ንምንታይ ከም ዝኾኑ ሎ ዝብል ነገር ከይፈለጠት ሓንቲ ቃል ካብ ኣፋይ ትወፅን ኩሉ ሰብ ከንብባ ኩሉ ሰብ ናይ ውሽጣ ክርዳእ ብድሕሪ ድማ ከም ድላዩ ንከጥቃዓይ ትገብረን ምስ ፍቅረኛታት ክንውን እዚ ኢለጥቃዕክን ብዙሕ ግዜ ገለ ነገር ክፍጠር ከሎ እቲ ወዲ እንታይ ከም ዘጥፈ ከይ ተረድአ ብዙሕ ነገር ትዛረባ ሕማቕን ጽቡቕን ካብ ኣፍክን ተውፃ بدحري تودي مزنكن صبوا نجار زي تزارب قال يايلو ينعقاكن اتا تتصرف قال ياكو بتعمل نعقتي قالاتها زي تمرت تقولوا بالغي زخونه ملحس اللي قال تخوينا كل سب يزنعقا بعلنا بستزاربنا يلك اسل زخونه نخبرن ان نعاقن سلازي قالات كي نحردا مرصات كوينو محزون تتفتاوي تبال قال انستيتي اخي زي اون رحيب كنا كم تخونا تسفا قبر سالساي دما صحراميا هذا دك انستيو لم مصي زلو صقم انتايو كاب سباي كركب يلكا محساب ناي بعل خسرحكا قدف علم خط انطنا بيلكا نابودو خدكا تصقع مبال انا تنكراتات يني لزحس بندك انستيو ناي بعلن سرح زوننا ناي بعلن ገንዘብ ዝነበረን ኣብ ዝኾነ እዋን ፍቅሪ ክሕዘን ከሎ ዓለምን ጥንጥና ብለን ገዲፈን እቲ ገንዘብ ዝረኽባሉ ዝነበረ ዕድል ወይ ትምርተን ኢቭን ትምርተን እውን ክኾን ይኽእል ኩሉ ገዳዲፈን ናብቲ ፍቅሪ ዝጠቕለላ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ከምዚ ዓይነት ጓል ኣንስተይቲ ኣይትፍተውን ኣይትኽበርን علامات أنتنا علم ما تتمخ كل سبي زنعقة أتا بلح تفتاوي تبال قال نستيتكن بمنم تأمر نهيوتك قدام النت كي هابت نخالي سب نقرأي ترن
ወትሮ ኩሉ ነገር ብፃዕሪ ክረኽቦ እየ ዝብል እምነት ኣለዋ ኣብ ምንም ሰብ ኣይትፅጋዕን ኣብ ምንም ሰብ ድማ ተስፋ ኣይትገብርን ወትሮ ንህይወተይ ባዕለይ ተዘይድሕነያ ባዕለይ እንድሕር ዳኣ ደው ተዘይቢለያ ማንም ሰብ ከቃንዕለይ ይኽእልን ማንም ሰብ ሓቢርኒ ክቕፅለይ ይኽእልን ኢላ እያ ትኣምን ኣብ ርእሳ እውን ከም ሓሳብ ይመፃን እዩ ካልእ ሰብ ክረድአኒ እዩ ክሕግዘኒ እዩ ገለ ዝብል ኣብ ርእሳ ብምንም ተኣምረ ይመፀላን እዩ ብስርሓ ተኸባሪት ከም ዝኾነት ረኺባ ተኣትያ ኩሉ ሰብ ከኽብራ ከም ዝኽእል እያ ትኣምን ስለዚ ፃዕራ ምንታይ ኮይንክ እውን እታ ተፈታዊት ተደላይት ጓል ኢኺ ራብዓይ እዛ ተፈታዊት ጓል ኣንስተይቲ ሓላዊት ምስጢር እያ ሕዚ ዘን ብዙሕ ግዜ ወረኛታት ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋታ እየን ዝገብራ ወረ ንክሰምዓ ናሰብ ምስጢር ክጉርጉራ እየን ዝውዕላ በቃ ሕሜት ቀለበን እዩ ናብቲ ምስጢሩ ክሰምዖ ዝደልያ ሰብ ከይደን ድማ ምስጢሩ ክሳብ ዝዛረበን መሓዛ ፈታዊ ከም ዝኾና እየን ዘምስላ ብድሕሪኡ ቆብ ኣቢለን ምስ ሓዛዛ ዝደልያ ወረ ድማ ካብቲ ሰብ ፅርግ ኢለን ይጠፍኣ እሞ ሓድሽ መሓዛ ይጥርያ እታ ዝሰምዓ ወረ ፍቐድኡ ይዘርኣ ንኩሉ ሰብ በቃ መፋተው ይገብራ ሓደ ሰብ ኮ መፋቀር እዩ ዝገብረካ ከይዱ ተዘይሓስዩ ተዘይሓምዩ ገለ መሓዛ ዘጥሪ ይመስሉን ብድሕሪኡ ቀለብ መስዋዕቲ ትኾኒ ቀለብ ትኾኒ ንምሕዝነተን ስለዚ እዛ ተደላይት ጓል ኣንስተይቲ ወይ ለባም ጓል ኣንስተይቲ ሓደ ምስ ኩሉ ሰብ ኣይትቐርብን እያ ካልኣይ ድማ ኢቭን እኳ ደፊኡ ዝመፃ ምስጢር እንድሕር ደኣ ሃልዩ እዚ ምስጢር እዚ ብምዝራባ ወይ እዚ ምስጢር እዚ ንኻሊእ ሰብ ብምውፃእ ትጥቀሞ ነገር ከም ዘየለ ፀቢቃ እያ ትፈልጥ ብድሕሪኡ ብሕጪ ኢላ ትሓስቦን እያ ምስጢር ይሕልለኹ ገለ ኢላ ዘይኮነሲ ወይ ተተዛሪባ ሓጢኣት እዩ ወይ ሕማቅ ክስምዐኒ እዩ ገለ ኢላ ዘይኮነስ በቃ ብነብሳ ናሰወረ ከም መዝናነዪ ገይራ ይትሓስቦን እዚ ተውጊዕ ምስ ሰብ ክቀራርብ ኢላ ኣይትሓስበንና ሕሜት ዝበሃል ነገር የብላን ምስጢር ማታ ድማ ከም ቀለብ ገይራ ይትቆፅሮ ሓምሻይ ባህርያ ድማ ስምዒታት ትቆፃፀር እያ ስምዒታት ትቆፃፀር ማለት ዘይትበሸቕ ዘይትናድድ ዘይትነብዕ ዘይትስሕቕ ማለት ኣይኮነን ኣብ እዋን ሓጎሳ ብዙሕ ቃል ዘይተኣቱ ብዙሕ መፅባዕታት ዘይተውፅእ ካብ ኣፋ ብፍላይ ምስ መፃምድቲ ክንትኾና ደቂ ኣንስትዮ ፅቡቕ ስምዒት ክስምዐክን ከሎ ወይ ፍቕሪ ክስምዐክን ከሎ ክሳብ ሓዳር ክሳብ ቆልዓ መፅባዕ ዝኣትዋ ኣለዋ ንመፃምደን ገንዘብ ክህባ ቃል ዝኣትዋ ኣለዋ እዚ ክኾነልካ እዚ ክገብረልካ ዝብል ኣለዋ ማለት ነብሰን ተጎዳእት ከም ዝኾና ይፈልጥዎ እየን ግን ስምዒትን ክቆፃፀርዎ ስለዘይክእላ ሆርሞነን ኣፈውፂ ክዛረብ ይገብሮ ኣብ ግዜ ሓዘነን ድማ ንምፍልላይ ክውስና ክእላ ክሳብ ፀግዒ ከይደን ንሰብ ከቕይማ ክእላ ምሕራቕቲ ዝኾኑ ፅባሕ ምስ ሰብ ዘይፋቕሩ ቃላት ካብ ኣፈን ንክወፅእ ይገብራ እዛ ዓርሳት ክብር ወይ ብሰብ ተፈታዊት ተኣማኒት ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ግን ሓደ ስምዒታ ክቆፃፀር ኣይትገብርን ካልኣይ ድማ ንዝኣተወቶ ቃል እምንታ እያ ብቐሊሉ ቃል ስለዘይተኣቱ ሓደ ግዜ ካብ ኣፋ ተወፅያ ግን ከም ተተግብራ ርግፀኛ እያ ኩሉ ሰብ ድማ ብኣይተኣማመን እዩ ሻድሻይ ምልክታ ድማ ድንበራት ትሕሉ እያ እዛ ተፈታዊት ጓል ኣንስተይቲ ማንም ሰብ መፅኡ ዝንጥል ከብላ ከሎ ወይ ሕማቅ ቃል ክዛረባ ከሎ እትዕግሰሉ ዓቕሚ የብላን ወትሩ ዝኾነ ድንበር ተስምር እዚኣ ተገይሮምኒ ካብዞም ሰባት እዚኣቶም ከም ዝረሕቕ ርግፀኛ ኢላ እያ ትኣምን ፍቕሪ እንድዩሞ ሓዳር እንድዩሞ ምሕዝነት እንድዩሞ ጉርብነትና እንድዩሞ እናበለት ተሕልፎም ነገር የብላን ሓደ ግዜ ሰብ እንድሕር ደኣ ንዕቕዋ ወይ ዘንጢልዋ ኮይኑ ብግልፂ ድንበራ ክርአ ትገበር ንህይወታ ማንም ሓላዊ ክኾን ከም ዘይኽእል ፀቢቃ ትፈልጥ እያ ንነብሳ ባዕላ ደው ተዘይላ ማንም ሰብ ደው ክብለላ ከም ዘይኽእል ባዕላ ድንበራ ተዘይስሚራ ኩሉ ሰብ ጠብላቕ እናበለ ኣብ ህይወታ ክፍትፍት ከም ዝኽእል ክስንጥላ ከም ዝኽእላ ፀቢቃ ስለትፈልጥ ሕማቕ ነገር ኣብ ዝገጠመ እዋን ንህይወታ ንኽብራ ንነብሳ ልዕሊ ማንም ደው ትብል ጓል ኣንስተይቲ ክብራ ተርኢ ሰብ ከይዝንጥላ ከይደፍራ ድማ ብግልፂ መጠንቀቕታት ትህብ ጓል ኣንስተይቲ እያ መጠንቀቕታ መሃብ ጥራሕ ኣይኮነን ንውሳነ እውን ቀረብቲ እያ ናይ መወዳእታታ ሸውዓይ ድማ ገዚፍ ሕልሚ ኣለዋ እዛ ጓል ንሎሚ ጥራሕ ኣይኮነትን ትነብር ወይዞም ብንእሽተን ነገራት ዘሕጉስወን ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ምሽ ሓዳር እዩ ሕልመይ ኢላ ዘይኮነ ወይ ምምራቕ እዩ ሕልመይ ክንዚኣ ገንዘብ መሓዙ ሕልመይ ዘይኮነሲ እዞም ነገራት እዚኣቶም ምስ ሓለፉ እውን ዓብዪ ዕላማ ዘለዋ ክሳብ መወዳእታ ነብሳ ኣኽቢራት ትነብረሉ ኩሉ ሰብ ብዛዕባ ከልዕል ከሎ ኩርዕ ኢሉ ዝዛረበላ ጓል ኣንስተይቲ ክትኸውን ከም ዝግባኣ ትሓስብ እያ ተራና ደቂ ኣንስትዮ ሕልሚ ዝኾኑ ዝሓዳር ምግባር ውላድ ምውላድ ናይ መወዳእታ ፀጋ ከም ዘይኮነ ፀቢቃ ትፈልጥ ወዲ ንምርካብ ወይ ፍቕረኛ ንምሓዝ ኢላ ምስ ደቂ ኣንስትዮ ናተባእሰት ዘይትውዕል እዞም ተራ ዝኾኑ ነገራት ናይ ማን እውን ተራ ከም ዝኾኑ ኣፀቢቃ ትፈልጥን እተኣምንን ጓል ኣንስተይቲ እያ ልዕሊ ፍቕሪ ልዕሊ ምሕዝነት ኣብ ነብሳ ዝመፅእ ለውጢ ልዕሊ ምንም ትርኢ እዞም ባህርታት እዚኣቶም እንድሕር ደኣ ሃልዮም ኮይኖም ኩሎም እንድሕር ደኣ ክብኪዮም ኮይንኪ ሜተ ቁፅሪ ፅሓፍለይ እንድሕር ዝተወሰነ ስሕተት ረኺብኪ ወይ ነብሲ ክስተ ዘይሃልዮም ድማ ካብ 7 ክንደይ ከም ዝረኸብከ ኮሜንት ሴክሽን ኣስፍራለይ ከይትሕስዋ
ግልፂ ተዝረኽብ ክረኣይኹም ተጻሕፋለይ ካብ ቀጻልነት ድማ እዞም ባህርታት እዚኣቶም ንክህልውኺ ኣብ ነብስኺ ንክትለምድዮም ፃዕሪ ንዚኦም እንድሕር ዳ ተተግብሪ ኮይንኪ ኢኺ ወዲ እውን ደቂ ኣንስትዮ እውን ዘመዳትክ እውን ዘኽብሩኺ ኣብ ቀጻሊ ካልእ ሓሳብ ሒዘልክን ክምጽእ ክሳብ ሽዑ ሰላም